Hello mga buddy, kinakauli naman ta diri sa ari manang paguli na ako diri gitagaan ko sa akong amo og pasalubong na sa. Unya kay dili na ta magdugay-dugay diri mga buddy. Giignan ko sa akong amo nga magluto day ko munang muna day na akong ginaluto karon. Nagluto day ko og inununan. Mao lagi ning madali-dali nga sudan diri munang kana na lang pud na akong giluto kay niingon man ang akong amo. Unya wala na din ako gibidyo pag-ayo mga buddy ang akong giluto kay lagi gitapulan pud ko. Unya ang ako na lang pud ang gibuhat, ako na lang po dahil ning gipangtawag ang mga ero niya tanawa ra gina ninyo ang isa silusan kaayo diri day na sila karon mga badi kay nilakaw manggod ang amo sa akong kauban munang diri na lang po dahil na sila nya ako pud mobalik ra po dahil ko muuban ra po dahil ko sa ila kanang ipauna silag uli nya mosunod ra dayon ko kay diri laging dapita sa baloy mga badi wala lagi ni siya kauban munang ipauban-uban na lang lagi ko diri para po na ay katabang ba nag-voice over day ko karon mga badi mga alas 12 na sa buntag na gid ni kay inani magid ni diri mga badi human ako kaligo abtan gid mi og alas 12 ambot lang mga badi kung diri bitawng dapita madugayan gid ko kaligo kay lagi daghan makay magtrabaho unya mamalansa magid ko mga badi lisod man pug kayo kanang gikan ka mamalansa unya mo tawgsaw dayon ka sa tubig dili man daw kuno na siya maayo man tag alas 11 na lang gid ko diri maligo sa gabi unya maabtan lagi og kadlaw na kay daghan pa man kay kuri-kurion sa lawas kay lagi dili man kay ta makaligo sa buntag munang diri sa baloy lagi mga badi inana gid among buhaton pag human na mahugas trabaho masulod din mi sa kwarto kay lagi magpahuway unya makatulog man dayon unya kung magmata ayha pa dayon maligo lisod man pug kaayo mga badi nga dili ka maligo dana nga adlaw man maligo na lang gyud ka danang gabi kay danang adlaw dili man gyud ta makaligo man gabi na lang pud dayon kagabi man gani wala gid mi kaligo mga badi amot na lang kay diretso gid mi isplak wala na gid mi nakabantay unsa nay oras unya wala pa gid nakabantay ang akong kauban alauna na baday to munang pagmata na ako natingala gid ko wala gid ko kagwanta pagkabuntag bitaw mga badi naligo gid ko og sayo bahala lagi tugnaw kurog-kurog jud gamay ba bitaw mga badi mo dinhi akong ginabuhat diri ang dapitan no nagharvest day ko dani og talong kadalon po day nako diri sa balon kanira gid ako mga video badi dato pag gining niaging adlaw ba dili lagi nako siya ma-edit kaayo kay unsaon ta man bising-bisi magita diring dapitan no unang usahay na lang po dayon ko diri makapug-post og full video bitaw kilain man pug kayo nga gikan mi sa trabaho nya magkuanin ko sa cellphone na ako murag kapoy na bitaw kaayo nga mag-edit ka permi mo nang gipasagdaan na lang pud nako ako mga video ba aylit na lagi kaayo ma-post lagi pero sagdai lang unya kani day ang isa ka iro o nagpa-cute day gusto gid pansinon o diba taas na kay buhok kailangan na siya gupitan nasuko man gid ni siya day kung dili na nimo siya pansinon kailangan di na nimo siya pansinon so maura day to ang akong video thank you for watching bye.